اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یا صاحب زمان ادرکنی یا صاحب زمان ادرکنی 12ویں دے نام تے صلوات یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد. بابا وقت نہیں اتنا، مولا رنگ لاؤنے شہنشاہ رنگ لاؤ، بس وقت نہیں، آگے کافی دیر دے بیٹھے ہیں یہ کیونکہ ذاکر عالم دی مجلس ہے، حاضری یہ ہر کہیں حصہ لینا ہے، روکنا تو نہیں کیونکہ ہر کوئی بانی ہے، کہیں دی مرضی اسی رکیں دے کسے نو نہیں، ہر کہیں آپ سوچنا پوندا ہے کیونکہ ہر ملک دے کونے تو آزادار آیا ہوندا ہے، اپنا رزق حلال کرن دی خاطر اسا حسین دی پھوڑی وچھینے انہیں ای بھی کوئی نہ کر باوے، میں تو اپنو داد گھرنی ہے، میں ونگارواں کو نہیں گھرنی، تو سمیں کو داد دے ہونی ہے، میں تو کو ذکر چھوڑا ہونا ہے، شمس دی دھرتی ہے جیڑا اتو ہی نہیں پین کے ویدہ وہ بد نصیب ہے، شاباس وس دے رہا ہوں بھائی، میری ہر چہرے تے نگاہ ہے، میرے بعد بہت بہت بڑے قصیدہ خان اور بہت بڑے مقرر حاجی زوار تشریف فرمائیں، اپنے اپنے رنگ بیان کرنے سن جیویں جیویں مدینی علا طاقت ہے، انتے چویچ کے نہ دکھائے، انہاں تو وڈا بیا کہیں نہیں آونا، 1% بیا کوئی آپ پڑھ سی، گھنٹہ سوات تو سا چپ کر کے باہونا 2 گھنٹے، اسا 3 گھنٹے بیٹھے تو گھنٹہ 2 تو سہی باہو، آج رال مل کے عبادت واڑی سواڑی سانچی ہے، یہ ہے نا قدردانہ آئے لحد کفن میت کو نمائلہ کرنا، شابہ مولا رنگ لائے آئے لحد کفن میت کو نمائلہ کرنا، کیوں اس نے رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک، شابہ مولا رنگ لائے جیو بھائی جیو، منٹ مار وقت نہیں، جلسے دی مجلس پڑھنی ہے، جیو جیو قدردانہ الحمدللہ، ہون تو ہی کنتے کیا ہمیں مظفرگڑھ دی پہچان ہے رتے وال، میں تو دیکھو اندے کی تے روائی پیا بڑھتا کیونکہ ساڑا پیارا جو ہے آئے لحد کفن میت کو نمائلہ کرنا، کیوں اس نے رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک، وقت غیب توازونی آئین نکیر آئین، تم بھی تحمل برتو ہو، یہ تو خاموش ہے مولا کو خبر ہونے تک، شابہ مولا رہا زندہ رہو زندگی دراز ہونے، بسم اللہ میرے دیکھ بھائی میرے دیکھ کھلنا خیر میں نوکرہ جی، میں کوئی انتظار نہیں کراؤنی، میں اپنے سرداران دی تھکان لاؤنی ہے، سرکاران دا ذکر کر کے آزاداران دی تھکان لاؤنی ہے، ہوں جتے جتے جگہ مل دی وجہ سیٹا نہ ملو، جیڑا سیٹا ملن کی تے گایا میری بندے بیٹھے میں اٹھا کر پکڑا کے ملا دیتا بھائی جاؤ، ٹائم اتنا ہے، میرے بادشاہ سید بیٹھن بیا میرے بعد بیٹھن حکم ملنے، اور جیڑا ربایاں 2 ربایاں پڑھ کے اس کے بعد میں مسائب پڑھ دا،
اج دی مجلس وچ 4 منٹ گھڑیاں تے دیکھ دسنا چاہنا بطول کسے نو آدن شاباش 4 منٹ غلط ہوئے سیڈیا پہ انہیں گربان پکڑ جیڑا سچے سی تے شک کرے سی وہ بندے دا پتری نہیں جیڑا ذکر نہ سن سی شریف لوگاؤ قدردانہ بطول کسے نو آدن بطول حاج صاحب اسے نو آدن جلدی بچپن تو لے کے لحد تک ایک نماز قضا نہ ہوئے وہ کو بطول آدن شاباش شاباش رستے رہو بھائی مولا رنگ لاؤ کون سا رنگ لاؤ لے شاباش بسم اللہ جن رہو بطول اسے نو آدن جلدی بچپن تو لے کے لحد تک ایک نماز قضا نہ ہوئے او کو بطول آدن اور پرچی دنوں دیکھے تھی ویسی تے دیو گاڑی ہاں بسم اللہ مولا رنگ لاوی دسے دا پیا پہلی بطول مریم مریم نو خالق نے بیٹا تاکیتے بغیر شوہر دے بیٹا نبی بھی ہے معصوم بھی ہے جے کچھ شک ہوئے اجن 12ویں دی انتظار چ بیٹھا ہے شاباش شاباش کہتی چپ کرے سے جڑائی کیتی بیٹھا ہے زمین پکڑ بھائے میں منٹل ذاکری کرے نا ہی کہ ان اللہ ہی کہ ان اللہ میں اس ذاکری دا قائل ہی نا لمبر دا زبانہ ہی نہیں توجہ قدردانہ ہو یہ نہ قاہدہ احساس نہ کرے حق بھی نہیں توجہ شیعہ تے بھامے سن لیے ہر مذہب والے میری مجلس سنن جنہیں خالق بیٹا دیتا ہے انہوں نے قوم آ گئی ہے مریم تو باقرہ ہمیں تو شریف ہمیں کہ قوم دی توہین کی تھی بچہ کتو لائی قرآن آدھا ہے مریم بولی نہیں مریم بات ہی نہیں کیتا مریم دو زمین دو چہرے اشارے نہ لا دیا اس سے بچے تو پچھو شاباش شاباش وسدے رہو بھائی الحمدللہ مولا رنگ لاونے مولا رنگ لاوے اس سے بچے تو پوچھو یہ کہتے ہیں ایک جرم دوسرا مذاق ایک جرم کی تھی دوسرا مذاق کر دیئے رات جمدہ پائے ہون کوئی بلند ہے جوانی رج ماڑے خالق جے کو دیوے کچھ عطا ہوندہ ایک سردار کھڑا دیکھ کیا دے یار غصے کیوں ہوندے ہو کوئی کرایہ تے نہیں لگنا پیدا تے نہیں چلنا ستا تو ماں دے پاسے نال پائے گل چکرے نے بولنے تو انہیں نے سونے ماں تے بیٹے نو قتل کر دے سنیے صحابہ دی قسم ہے شیعہ علی دی قسم ہے جیڑا صبح دا چپ کی تھی بیٹھے چپ ریا تا چپ را سے سخی دی لگ رہی ہے بات صحیح ہوئے تو ضرور بولے ساری قوم اسے بچے تو مخاطب ہوئی ہے بچہ تو کون ہے کہندہ پترے کڈا ہے میں کو منبر دی قسم ہے سخی دی قسم ہے مولا دے مدا خان بیٹھنٹ ہے قرآن آدھے اگے بچہ ستا پیا گٹھیاں دے بھر اٹھی بیٹھے ایک ہاتھ بلند کر کے کتاب ہاتھ کر کے آدھے میں نبیہ شاباش وسدہ مولا رنگ لاؤنے مولا رنگ لاؤنے مولا رنگ لاؤنے جیندے رہو حیاتی ہو میں نبیہ میں کتاب لائے آیا میں دسن آیا خالق کو ہے جے آسمان بڑھائے خالق کو ہے جے چند بڑھائے خالق کو ہے جے سورج بڑھائے خالق کو ہے جے میں جیسا نبی بغیر باپ دے بھیجائے پہلی بطول مریم دوسری بطول حسنین دی ماں عید دی رات جوڑی آئیے اما صبح عید سجا پوشاکاں کوئی نہیں میری سین واللیل جا ظلفت بوسا دیتا ہے پیر نے داتا سا مولت کو حیات جالا بیٹا تا کرے تو سارے مخلص ہے اور تیرے تو ساڑی جان بھی قربان ہے قدردان ہو ازادار تشریف فرمائے ہو ہر بندے میرے پاسے دے کر آئے شیعہ تے بھامے سنیے اے ممبر تے سخی دی نگریے بی بی آدھے روو نہیں تو آجا پوشاکا درزی کولیں انہوں درزی دا نام ہے انہوں کنڈی ہلیے دائی دوڑ کے بنیا کون میں حسنین دا درزی شاباش مولا رنگ لاؤنے میں کوئی دیر کی تھی کون رنگ لاؤنے میں حسنین دا درزی پوشاکا دیتیا واپس ولی کئی قدمہ نے فاصل دے کے ملائکہ دے والا جڑے واپس ہی کیوں بلائی آدھے مزدوری آدھے انہاں تو ہی نہیں جاندی یہ میں دیں دیا لیوان تو انہاں تو دے آدھے میں نقدی نہیں دینی تے میرا کچھ ادھار دینا ہے توجہ اور جوان بزرگ تشاہ جی جان میں ہو آج بچہ کو دسے نا دائی تے ملائکہ دا لین دین کی
دایا دیے بان مسکین تو آیا جدا دار حسنین دماد تیکو 15 روٹیاں میں دیتیاں حیران نہ تھی کر یاد آج ایک روٹی قیمت یوسف دی سین رنگ لاؤ سین رنگ لاؤ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری مولا رنگ لاوی غلام داس شہنشاہ رنگ لاوی ایک روٹی قیمت یوسف دی کر باقیہ دی تعداد اب یہ مزدوری رکھ گن چولیاں دی میں کو باقی رقم والا مزدوری مزدوری رکھ گل چولیاں دی میں کو باقی رقم ہوں میں روڈ تو داد لینی ہے شاہ جی رو جڑا چل رہا سڑک مزدوری رکھ گل چولیاں دی میں کو باقی رقم ولا زیادہ اتنا رتبہ کتھوں ملائی دیا جی میں کو بھیس دے حسنین دا بابا جی ہو مولا رنگ لاوی بسم اللہ مولا رنگ لاوی مولا رنگ لاوی میں کو بھیڑ سدے حسنین دا بابا میں دا خالق چڑیاں نام میں دے ہاتھ دھومن تطہیر دی چادر میں دا ہورا کرن سلام دیا دیا میں دی گود بستر جنت دا شاباش شاباش جی ہو بھائی 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 مولا رنگ بھائی پیچھے میری ہے بلکی غلام ہے میں جا انگلی پکڑ کے ویڑے وچ ودا ٹردا دین سلام بسم اللہ مولا رنگ لاوی بیٹھ جاؤ اور ربائی میں پردہ پیا تو آنے کیتے کہ تسا داد نہ دیتی تو کو پولیس دے حوالے کرے سا مجمع جو جھگڑیں دے ہو تو بلوچ کی نہ نکالا تائیں وجود رٹھے ہون میں تو آکر ڈو کنو داد گنچا تلا مو نہ کرے سو میرے دیکھو آج تو میں تورا جھاکے لہیں دانا بسم اللہ قدردانو یادائی دنیا تو ٹوری امام باقر جنازہ پڑھا امام قبر چلا ہے امام تلقین پڑھی ہے نقیرہ سوال و جواب کی جین دائی اٹھی بیٹھی ہے ادب و حیادہ سر جھکا ہے دائی آدھیے جی آگئے ہوتا بسم اللہ شاباش یہ داد نہیں لے بیٹھے جنت دے رضوان ذرا ٹھہر ونجو تے رک جا میں دیا بیٹھل مہمان بس کوئی وقت نہیں سائن رنگ نوکرہ جے آ گئے
आज पुत्र को खेल लिखा है नौकर लोग हवा खिल गए वाह वाह कई तारीख लिखो पावन है बेशक कहना था नहीं हो क्या खिल गए सारे लिए दाता है और वक्त खुदा भी बिखरे खास गुलाम को लिखने देने में नहीं वाह वाह मौला रंगला जी शुक्रिया जनाब मौला रंगला बिस्मिल्लाह शहनशाह बस 8-9 मिनट का मसाहब सुनो इतना मेरा हक भी है ठीक है ना अच्छा जी जन्नत दे रिजवान सरा ठहर वञो ते रुक जाओ मेरे आए बैठे मेहमान दया दी आया नजफ विचू नजफ दवाली वध गए फिजा दे शान मेरे शाम दे सकती बैठे बैठे पढ़ दे कुरान मेरे शाम दे सकती 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 मेरे शाम दे संगती आ बैठे बैठे पढ़ दे कुरान खत्म सैन दा वास्ता वे मैं को हसरत रासी मैं जरा टाइमिंग है 8-9 मिनट मैं गासिब न बना मैं ते को सैन फिजा दा वास्ता दिता मैं को हसरत ना रहे मैं को शहनशाह साहब करें मैं हर दा नौकर मैं को हुक्म मिले शम्स दी कसम है सारे मजमून दा वक्त नहीं बच्चे पकाई वदन आज शाजी पिले से गिरिया इतना है कोई बच्चा उठदा है भाईजान तो पता नहीं लगता करबला दा मैदान है जुम्मे दा रोज है बुढ़ड़ा पीवे पुत्र दे कातला तो पुछदा वदा किठाई मेरा अकबारी किठा है मैं बचड़े कुर्बान करा शाबाश जी जी दूर तो आया होया मैंने हौसला शाबाश वसदा रहे मैं तेरा नौकर जो हाँ मैं तेरा खादिमा सैन तो जा तकलीफा दूर करे जी ओ मलंग सैयद मर वैसे मजलिस का कोई रंग हो रहा गुलाम बादशाह आज साड़ी मौत बरी नहीं सैयदादियों का रूह जरूर आया हो सैयदादा तेरी जात की कसम है जितना कमजोर पीऊ होवे जितना गरीब पीऊ होवे जवान पुत्र पुत्र दे कातिल को देख नहीं सकता अगर पीऊ कमजोर हो सी कातिल सामने आसी पीऊ कंठ चकरे सी आसी गरीब समझ के सामने लगा है मेरा जवान पुत्र मारई मैं कुछ सैन की चादर की कसम है शबीर की इतनी मजबूरी आई हर कातिल दे चेहरे दे देख के दे मारा तही वे ए दसाओ मेरे बचड़े को समाया किथा है हाय ओ मैं बचड़े कुर्बान करा ओ मैं बचड़े कुर्बान करा शर्म आ गई मैं कोई भर्ती के लफ्ज नहीं आता चाचा तामन कोई भर्ती के लफ्ज नहीं हुसैन मैदान ही चाहे जवान सैन की चादर दा वास्ते तू मर वैसे मैं लफ्ज आकई तू जो मैं को वल वाला दे तू बर्दाश्त करे से जब अकबर दी माल लैला शाम विच वल्लीए अकबर दी कबर नाल इवे सुती है जिवे 9 साल दे पुत्र नाल मां संभे आदिया तेरी बर्छी तू पहले मर वन्या अकबर में दुख न देखा मर वैसे तेरा कातिल ते को उठू पकड़ी वदा जिता मैं कंघी दे दिया मेरे महमल दे नाल हुआ गुजरदा आधा अकबर को मैं बर्छी मारी है जी जी हैदर खान ने मर
ताने खुशामती च लानत त्रीजी पीढ़ी तो हुसैन दे मदा खान बहुत सुरीले हज़रात बैठे सैयद मेरे बाद बैठे बड़ा मुबर्रिक है जेडे 13वीं ज़रब मारिए ना शिमर हुसैन दे लब हलन आदे पहले आखा भी आप बच तो पोवे हाँ सैयद आदे जीवे मार जब मेरे कत्ल तो फारिग थी वे मैं कुछ चाह के अकबर दे नाल समावे मेरा हाथ चाह के अकबर दे गल चपावे मेरा सोना पुत्रा मैं डारी चुमसा ओ मैं सदा को जा हौसला हौसला जवानी राजमाने ए मौज अली दी थी दा जी हम लंदन मजमा जी मैं तेरा नौकर जो हाँ पीने तू खाली न वैसे 6 मिनट में दे मैं नौकर हाँ मैं सब कुछ दसा देवा देख क्या दे बर्छी कितनी लगी है सैयदे मलंगे मातम करे से हुसैन मैदान है जितने से फकीर है कासा सर्च मार के देव है जवान और जवानी राजमाने ये फकीर नहीं है खिजर नबी है मैं पिंडी दे इलाके पारियाम शाह साहब पीर निजाकत शाह एक जवान उठा हुआ के खान साहब 50,000 दा मजमा है इन्हें को 10 खिजर नबी अली अकबर दी मौत सुन के फकीर थी कि यहाँ पीऊ दी की हालत आई आयो मैं बच्चे कुर्बान करा शर्म आंदे जमीन दे देखे और मेरे मामा भेणी में रोवो जिवें लैला दे बैरा दे है बच्चे रोमा डाले जी जी हाँ जी मौला तेरे बच्चे नु जन्नत देवे चाचा हुसैन अकबर दे वास्ते मैं कुवैन ते आवांडे मैं नौकर खिजर नबी अली अकबर दी मौत सुन के फकीर थी गया पीऊ दी के हालत आई पीऊ आदे अकबर मेरी